food challenge. 5. Ulo cake. Hoy. Hoy. 5, 4, Ano? 3, Pancake. mali. 5, Pancake. mali. Pampayan. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. 5, 4, mali. 5, 4, Pampay. mali. Kulang. Five. Pumpkin pie. Ano? Pumpkin pie. Good. To. 5, 4. Fortune cake. Mali! Mali! Ay! Ay, siya! Alam ko na yan eh. Namali pa ako cake. Muna. Fortune cake. Mali! Sayang! 5, 4, 3. Mali! Gusto ko yun. Ala, pinapractice ko yun oh. Wala nang magaway. 5, 4, 3. Game. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Five. Pancake. Mali. Mali. Winner. Hi guys. Okay. 5. Fortune cookies. Ah! Di ba? Hindi ko sinabi tama. Di ba? Sabi ko na nga ba eh. Ito, 5. Madalas hindi yan. Ang galing nyo naman. Ito, 5, 4, Ay, 2, 1, 0. Jack. Jack. Hindi crush. 5. Kaya ako na lang cards. 5, 3, 2, Uy, binigay daw yung pusa. Oh, kanina pa nagpingin. Ay, ito. Ay! Kuhan ka ba? 5. Candy tot. Mali. Candy kasi na. Ay. Candy suntok. Ano? Salamin pa ba? 5. Candy bomb. No. Jackstone. Mali. Oy, ang dadaya nyo naman, di naman kayo. Friend. Ano na yung Jackstone? Friend. Ha? Jackstone. Mali. Ano ko na? 5, 4, 3, 2. Suntukan. Ay, dodong, dodong. Mali. Gandang lang. 5, 4, Uy, kumakain ka dyan. 3, Hindi mo kasali. 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay Candy fruit punch. Ay, ano sa'yo? Kon ko to. Bakit? Pag hindi may hinog. Ito. 5, Sinugyan 4, 3, 2, Ay, may marik. Ha? 1, 0. Kurtot. Lumano mo lang siya. 5. 5 corn. Mali. 5. Popcorn. Oo! Galing nyo. Pakita nga. Ay! Ito. 5. Lemon juice. 5 corn. Hindi. Lemonade. Oo! Ako na ito malatid din mo. Ito galing mo. Dapat isang answer lang yun eh. Ito. 5. Pwede naman ito. 3. Pin cake. 2. Pin One. cake. Mali. Ano? Ayaw. 5. 4. 3. Start ko 2. yan. 0. Suncake. 5. Mali. Cake. What? Moon pie. Moon pie. Oo. Yes. 5. Rings. Yeah. 5, 4, 3, Candy Crush. 2, mali. Ay, alam ko yan. Dodong, 5, Alam ko yan. 4, Meron dyan nyo. 2, 1. Oy! Ay, balong. Sala ko. 5, 4, Candy ball? mali. Wala ko sila. Tatawag ko dito to eh. 5,
3, 2, 1, 0. Yan. Wala. Isipin mo. 5, 4, Basic. 3, 2, 1, 0. Ang cotton candy. Okay! Ang galing ni Daniel! Halal. 5, 4, French fries. oo. Sabi, ang dali-dali nan. French na. French fries. 5, 4, 3, 5, 4, 3. Dal. Ha? Mali. 5. Red bear. Oy, daya mo naman. Ano yun? Dodong! Bear sabi ko sa dulo. Gummy bear? Oo. Oh, wala akong sinabi ah. Namamadali naman kayo!